Let's unbox my order from Temu. That's first one. It's brief. Ako ang brief. Dara guys. Ako mga brief guys. Nga ang sunod. Unya, nako part 2. Nako'y bag-o YouTube channel. Guys, naguba. Ang second, just gipalit na ko. Hindi lang mabli. Bye! Ay! Napay time, no? Asa ko na ibutang brief. Nakuy tell ninyo. Ang YouTube channel ng bako, Binimika!